Hi guys, it's Tally. Jadi hari ini gue bakal bikin video multitasking sedikit. I'm gonna do my makeup while doing some first impressions because I just bought a few brand new products. And I'm also gonna do a little bit of a story time about how I got into UI. So yay, karena banyak banget yang nanyain. Jadi yeah, without further ado, let's just hop right into the video. Oke, jadi gue udah pakai skincare, tapi gue belum pakai SPF. And the sunscreen that I use is this. This is the Skin Aqua UV Moisture Gel for normal to oily skin. Ini yang SPF 30. Udah rata belum sih? Please tell me udah rata. Alright, sekarang gue udah pakai SPF-nya. Kita langsung masuk aja ke face base-nya. I'm actually quite excited. However, kalau dari botolnya ini, it looks like the perfect match. But that's where it gets me kind of concerned because gue nggak tahu ini bakal oksidasi apa enggak. Kalaupun sampai oksidasi, I really hope it doesn't turn me orange. Makara jingga for life, but not on my face, honey. Here's what it looks like. I'm not gonna lie, it looks scary. I think it's a tad bit like it's a little bit too yellow for me. Yang mau jadi first impression juga adalah ini. This is the Focallure Beauty Blender sponge thingy. Ini udah gue kasih air, jadi udah ngembang. And it feels very fluffy, so I love that. Oke, jadi sambil gue ngeblend, kayaknya kita cerita aja langsung. Gue tuh sebenarnya ditolak UI 4 kali. Yang pertama itu SNM, yang kedua tuh talent scouting, yang ketiga SBM, dan yang keempat tuh SIMAK kelas internasional. Kita mungkin mulai dari yang SNM dulu kali ya. Dude, it's actually kind of hard to do my makeup and talk at the same time. How do y'all do this? Menurut gue dari semua jalur masuk UI yang udah gue cobain, SNM itu yang paling kurang berkesan di gue karena satu, gue modal nekat, terus dua, gue milihnya rada ngaco, dan yang ketiga, nggak tahu, gue udah ada feeling aja gitu dari awal kayak even if I get into UI kayaknya nggak bakal lewat SNM deh. Gue tuh pilihnya HI UI sama Ilkom Unpad. And you're probably wondering, lo kenapa nggak pilih Ilkom UI aja langsung dari SNM? And the answer to that is one of my friends udah ada yang milih Ilkom UI duluan, dan gue nggak tahu ini sebenarnya peraturan di semua sekolah atau specifically cuma di sekolah gue doang, tapi kalau udah ada satu orang di angkatan lo yang udah milih suatu prodi di universitas itu, you can't pick that as well. Dan sebenarnya itu gue kepikiran banget loh, karena I had no idea what I was gonna do if I got into HI. Jadi kayaknya nggak keterima di SNM itu juga a blessing in disguise. Okay, I've been blending this for forever. It actually blended really well, extremely well. Tapi sebelum kita move on ke SBM, we have to talk about talent scouting for a sec because getting rejected in talent scouting is the most painful shit I've ever experienced. And the reason was probably because I was so positive. Gue tuh udah kayak pede banget bakal keterima through talent scouting. My grades were alright, it's above average. Gue punya beberapa sertifikat perlombaan gitu, perlombaan debat. And not to mention nilai TOEFL gue tuh lumayan tinggi. So putting all of that together, pas gue nggak diterima, gue langsung kayak I took like 2 seconds to process it, but then it really hit me and I cried for like an hour. Apalagi tuh yang bikin gue tambah sakit hati lagi, I worked so hard on my essay. I had a lot of time to research, to search for reference, karena cowok gue juga masuk via talent scouting. Dia kan bikin essay juga, gue nanya-nanya ke dia, gue nanya-nanya ke Cafe Bigela yang sangat baik, literally angel on earth. And I'm like, holy shit, this hurts, like a lot. But yeah, talent scouting was whack. Sekarang kita move on ke SBM. So far, looking pretty good. Ini juga enak banget. Ini satunya harganya 25 ribuan kalau nggak salah deh, so it's very worth it. The blush that I'm gonna be using today is this one by Glossier. Yeah, can y'all see that? Ooh, I feel like a beauty guru. Can y'all see that? Is it focusing? Ini tuh yang shade Haze. This is my favorite one. It's like a dark magenta color. Nah, terus if y'all didn't know, gue tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading lebih tepatnya. Dan gue dapet tempat untuk melakukan UTBK itu di IPB, so agak jauh ya sis. Pas UTBK itu gue pilihannya Ilkom UI sama Sosiologi UI. Untuk UTBK-nya sendiri menurut gue nggak susah, cuman hasilnya rada zong anjir. Udahlah gue nggak lolos UTBK, tapi
gue juga nggak mencapai target. Jadi gue tuh udah nargetin dapet 600 ke atas, tapi gue malah dapet 593, which is so close. Dan kalau dipikir-pikir, it's not bad. But have you seen the 2021 UTBK scores? Sampai ada yang dapet 800 ke atas. Gue kayak, tapi menurut gue secara keseluruhan untuk experience UTBK gue itu lumayan asik sih, karena gue sama nyokap bisa jalan-jalan kan di Bogor. So ya udah gitu, gue masih bisa bawa asik, bawa santai. Nah, setelah UTBK yang mulai, ya udah tel, yang penting lo sekarang belajar dulu. Yang penting kan sekarang udah ada kepastian nih. Soalnya beneran nungguin pengumuman UTBK tuh. Tapi at least sekarang lo udah tahu kalau lo yang nggak lolos UTBK. At least you still have a chance through SIMAK gitu. Apalagi ada 2 jalur, ada yang kelas internasional sama ada yang kelas reguler. Dan di persiapan SIMAK itu adalah dimana gue ngerasa kalau gue udah mulai dapet nih flow-nya, vibes-nya. Gue mesti belajar kayak gimana, di jam berapa, dan harus ngapain supaya bener-bener nyerap ke otak gitu. For the powder, I'm gonna be using this. I've had this for ages. I'm actually not sure if this is expired or not. Cara belajar gue waktu itu adalah bikin agenda. Ntar gue taruh di sini foto agenda gue. It's not on a legit agenda because hello, expensive. Gue bikinnya di kertas HVS biasa aja gitu, tulis what you're gonna study that day, semacam to-do list gitu. Tapi also jangan maksain diri lo untuk belajar kalau lo udah nggak mood. Bahkan kalau materinya belum kelar nggak apa-apa, take a 10, 15, 20 minute break in between. Oh ya, banyak yang nanya gue tuh les apa enggak. Sebenarnya gue tuh les, cuman semenjak persiapan UTBK gue udah berhenti karena gue ngerasa kalau intensif gue lebih baik belajar sendiri. That way I won't be pressured, dan gue bisa ngatur waktunya sendiri, and I can eat while I study. Untuk SIMAK specifically gue cuma pakai Zenius. Gue pakai Zenius, terus gue ngerangkum. Ntar gue taruh sini juga kayak kumpulan rangkuman gue gitu. Dan gue jadiin rangkuman itu semacam guide untuk melakukan in-depth research. UTBK sama SIMAK susahan mana? I don't think you can really compare those two. Apalagi kalau di tahun gue ya waktu itu, sesuai pengalaman gue, tipe soalnya tuh beda. Gue rasa ya, pas UTBK itu it's a lot more textbook. Sementara kalau SIMAK, it's very out of the box. Dan lo bener-bener harus matengin konsep dasar and critical thinking untuk bisa menguasai SIMAK. Bahkan I don't think anybody can menguasai SIMAK. MTK gue kosongin anjir. When I made that TikTok video, this one, I wasn't lying. Gue bukan soal-soalan kayak T5 ngomong gitu tapi padahal dia pasti bisa ngerjain beberapa soal. No, I can't do any of them. Oke, sekarang gue pakai maskara dulu, but I'm not sure if I can talk while I'm doing it. Jadi gue pakai maskara dulu guys, bentar ya. Hold on, I forgot to curl my lashes. Oh well. Pas gue ngerjain waktu itu, ya Allah rintangannya. Untuk yang KKI sama sekali nggak ada error, nggak ada kendala teknis gitu ya pas ngerjain. Pas yang reguler. Jadi yang pertama itu, jadi kita mesti ngerjain yang apa sih, yang 3 ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama MTK, pokoknya itu. Jadi wifi gue tuh di tengah-tengah mati karena emang lagi hujan, dan entah kenapa wifi gue emang suka kayak gitu, kalau hujan tiba-tiba suka mati. I don't know if it's like kendala di jaringannya. Dan error yang kedua, oh my god, itu kayaknya emang dari UI-nya deh, dari server UI-nya. Kalau lo ikutan SIMAK 2021 dan lo ngalamin ini, I'm so sorry. What I'm gonna say right now is gonna trigger some pretty bad memories, so prepare yourself. Sub bab sejarah. Ya, gue kena errornya juga. Tel, gue ikut SIMAK waktu itu. Apa tuh subtes sejarah? I don't know, I don't understand. Lo ngerjain subtes 1 dulu, yang lain masih kekunci. Dan di subtes itu ntar waktunya jalan untuk 1 subtes itu waktunya 15 menit. Jadi sampai waktu 15 menit itu habis, you can't go to the other subtests gitu. What happened was yang sejarah tuh kebuka, waktunya jalan. Please tell me why ekonomi juga ikut kebuka. So when I saw that, I was like, huh? Are you telling me that I have to do both of these subtests in 15 minutes? 15 menit itu gue ngerjain both sejarah dan ekonomi. Sampai akhirnya yang sejarah ketutup karena waktunya habis, tapi yang ekonomi tetap kebuka. Dan itu kebukanya sampai habis karena di urutannya emang ekonomi itu paling terakhir. Jadi
tadi itu ekonomi kebuka tapi waktunya nggak jalan, ngerti nggak sih? Dan walaupun di SIMAK UI nggak ada sistem nilai mati, makanya gue bisa ngosongin MTK dan lolos-lolos aja, tapi kan tetap sayang banget gitu loh. Bahkan kalau lo cuma bisa ngerjain 1 atau 2 soal 4 kali 2 dapet 8 gitu loh, so itu lumayan banget. Dan ada banyak banget orang katanya yang nggak, karena error itu jadi nggak ngisi tes sejarah. So yeah, that's such a shame. Habis itu gue langsung pasrah, kayak gue serahin semuanya ke yang maha kuasa. Gue langsung rebahan, gue tidur karena gue capek banget. But when I tell you that after SIMAK sampai pengumuman, gue tuh nggak bisa tidur. Oh my god, I'm not lying, gue nggak bisa tidur. Dan kalaupun gue tidur pasti itu cuma 2-3 jam terus gue kebangun. Bener-bener kayak nggak tenang anjir. Harusnya bukanya tuh jam 1, tapi diundur jadi 1:30. Dan sampai 1:30 pun gue nggak berani buka. Gue baru buka tuh 1:30 lewat gitu. Okay, before I tell you about like the results dan reaksi gue, reaksi keluarga, gue mau pakai lipstick. Dan ini also dari BLP. This is the lip bullet in the shade Pavlova. Kalau kalian suka warna nude gitu, atau kalian lagi nyari base buat ombre lips, I think this is fire. Ada mobil puter balik depan rumah gue, so sorry if it's kind of noisy, but I'm gonna do an ombre lips with this. Ini tuh collabnya VT sama BTS, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu deh. I'm not sure what shade this is, but I'm pretty sure it's the darkest one. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke bagian akhir dari perjuangan gue, yaitu membuka pengumuman SIMAK, kayaknya gue mesti ngeset muka gue dulu. Dan di sini also a first impression, karena ini juga baru gue beli, adalah Dreamsetter Glowy-nya Studio Tropic. Ooh, it smells good. I'm kind of concerned about that as well because fragrance don't usually do well on my skin karena kulit gue sedikit sensitif. Did I put too much? Kayaknya sebelah sini belum kena deh. Okay, that's probably enough. Oh fuck, that went straight to my esophagus, bitch. Ingat nggak gue bilang kalau gue tuh daftar 2 SIMAK, ada yang kelas internasional sama ada yang KKI. Jadi untuk kedua ujian ini kita dapat nomor ujian yang berbeda kan. I didn't know which is which. Jadi pas gue buka pengumuman, yang keluar pertama itu gue nggak tahu itu yang KKI apa yang reguler, tapi intinya nggak lolos. Gue berasumsi kalau itu yang reguler karena gue pikir kayak yang reguler itu kan yang daftar 5.000-an lebih. Gue cek yang satu lagi, kok tiba-tiba panjang tulisannya. Dan gue inget pas cowok gue ngasih pengumuman dia keterima, kan dia talent scouting, otomatis kelas internasional kan, itu pengumumannya bahasa Inggris. Why is mine in Indonesian? Selamat Anda diterima di Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi Reguler. Bitch, what? I literally had to sit there for like a minute, like 2 minutes to just process everything. My mom was right next to me sleeping. Gue sambil megang handphone, gue kayak, is this for real? Akhirnya gue bangunin nyokap gue langsung kayak, Mama, Tata keterima di UMI. It genuinely felt like an acid trip. And there was this quote that I found on Pinterest. Dan quote itu selalu gue inget-inget kalau gue lagi demot, kalau gue lagi malas belajar, lagi procrastinating. I'll try to find it. It's this one right here. Jadi kalau kalian lagi butuh kayak dorongan, please read this. Sekarang udah jam 4:30 dan gue ada this interview thingy di jam 6. Thank you for watching this video. I hope it motivated you, it entertained you, I don't fucking know. But yeah, see you in another video. Bye-bye.